ए भौणी तू आगे कुआ मु हारी गली बोली तापर तो पाख को आसबी हारी बजी बाबा रे भाई देख मते भारी डर मारुछि माखु पेट खोली दे ना 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 भौणी तू आगे स्वीकार कर तापर तो पाख को आसबी ओ बाबा मु हारी गली और तू जीती गलु एथर ता माखु पेट खोली दे ताले ठीक अछि भौणी तो पाख को आसुछि आ भाई हां भौणी भाई देखिलु भौणी देखिलु एलु चकाले आज भी तू हारी गलु हम जीती गली हां भाई हेले भाई हां भौणी आज किंतु मंत्री को पुआ चंद्रकांता आम सहित खेलबा पे काई के आसिलानी ए राखी से औ खेलबा पई आसीबनी भौणी खेल काई की भाई काहे कि ना से अछंदे मंत्री पुआ आ आमे होचु राजा घर पुआ झिया पुनश्च ए राखी भाई पुनश्च मंत्री को बड़ पुआ चंद्रकांत सहित तू बेसी मिलामिशा खेल खेलुथिलु हाँ हाँ सेठी माई बापा मन को पाइलानी आ मंत्री मास को तागिज कले हेले भाई चंद्रकांता कण आसीबनी आसीब राखी हेले एबे नुह से तो तांको मामू घर जाई पाठ पढ़ी छंदी भौणी पाठ पढ़ी सारेले आसीब हो भाई ते कथा छाड़ गता ते पर्यंत कौठी लुचि कराइथिलु मु तते देखि पारिलिन भाई मु तर मोर राज्य उद्यान रे सेई गोलाप गछ तले लुचि लुचि मो सुना भौणी राखी को देखुथिली ए भाई हाँ भौणी एकादारा जनक उद्यान नुह एटा होची मोर उद्यान ना राखी राज्यर सब किछ केवल केवल चेत अपन रा ना भाई तुम इच्छा कहूछु बापा मांका आमे दुईटी संतान ए राज्य रे तोरी जति के अधिकार रहिबा ठीक मोर भी सेति के अधिकार रहिबा हो हेला जी हेले भी मु पुआ बोली बापा मां मते बेसी भला पांती ना भाई मते बेसी भला पांती ना राखी केवल केवल ए तपन को ही भला पांती ना भाई मते बेसी भला पांती नहले काना म पाई हीरा रे गाड़ी देई थांते कोन कहलु हीरा रो हां भाई ए भौणी से हीरा रो मते दे दे ना भाई पापा मां मते देई छंती मु तते काहे की देबी देबिनी मो सुना भौणी परा हीरा रो मते दे दे जेते कहले भी देबिनी ताले मो कथा मानिबुनी मानिबिनी जदि न देबु छणे आनिबी देबिनी मान देबिनी दे दे भौणी ए राखी मो सुना भौणी परा जदि न देबु छणे आनिबी जमा देवी नाई ए हरा जमा देवी नाई ए
ମିଛରୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଦେଲେ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ମିଛରୁ ମଗଲାରେ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ଜମା ଦେବି ନାଇଁ ହୟ ଜମା ଦେବି ନାଇଁ ହୟ अरे मराठी तर कोण यायची काजी चुकायची बापा भाई मोठू हिराने छाड़ी ओ से कथा पाए बापा अरे बाबा तब ना ऐठिया अरे मु कहूथिया मु धरटा मु सिनाटा तो भोडीर हिराहार दे दे बाबा ନାଇଁ ବାପା ହୀରାର ଦେବି अरे कहीं की दबुनी ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗଢ଼ି ଦେଲନି अरे बाबा तू पूरा पुओ पिला अरे हिराहार कड़ करिबु ନା ବାପା ଦେବିନି ମାନେ ଦେବିନି दे दे मु धरटा ଯେତେ କହିଲେ ବି मु ଦେବିନି सिनाटा ନା ବାପା ଦେବିନି काजी तू दबुनी ହଁ ବାପା ओहो सुना धन कथा मान सुना धन कथा मान केते बुझा तू नुह केते बुझा तू नुह दैद सहीरा हार मो बाप धन भौली कांदी के जत अभिमान दैद सहीरा हार मो बाप धन हे तबला बाबा
ଚହୁଅତି ଲାଇନି ଭଉଣୀ ରାଖିଲୁ ପଛରେ ଧନମଣି ରୂପା ଜହ୍ନ ସୁନା ଜହ୍ନ ରୂପା ଜହ୍ନ ସୁନା ଜହ୍ନ ତୁମର ପିଲା ପାରଣ ତୁମର ପିଲା ପାରଣ ତୁମ ଲୁହା ଦେଖି ବାପ ତୁମ ଲୁହା ଦେଖି ବାପ ବୁଝେ ମନ ভৌরি কাঁদে যত অভিমান দেই দেখিরা মারম বাপা জন अरे तो बुझायो चुकाई दे दे बाबा तो भौरी रहिरा दे दे तक तो भौरी कांदी कांदी ताखी लाली हो गलानी ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ତମେ କହିଛ ବୋଲି ଦେଇ ଦଉଛି ନେ ଭଉଣୀ ତ ହୀରାର अरे मैं रखी अरे अभी खुशी तो ବାପା देखिଛ ଶାନ୍ତିଲତା ସତରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆମ ଭୋକ ଶୋଷ ଅରେ ସବୁ ମିଟି ଯାଇଛି ଏ ତପନ ହଁ ବାପା। ସତରେ ବାବା ତୁ ରକ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଦିନେ ହେବ ବାବା ଅଧୀଶ୍ୱର ପ୍ରଜାନରଞ୍ଜନ ନାମେ ଉଡ଼ାଇବୁ ଜୟ କେତନ ବାବା ବାପା ସନ୍ତାନ ଧନ ହେଉଛି ପରମ ଧନ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ହେଉଛି ପରମ ସୁଖ ସନ୍ତାନ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବାବା ବାପା ସତରେ ବାବା ଆମ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଆମ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ ଆମ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ अरे मैं रखी अरे बाबा तपन ए तुम मैंने जानी अछ କଣ ବାପା अरे बाबा आज हूँ पवित्र दिन आज हूँ खुशी दिन राखी बंधन उत्सव ए राखी सेठी नाना प्रकार अनुष्ठान प्रस्तुत अच्छी समय को अपेक्षा न करी शिक्षा आरंभ कर राखी बंधन उत्सव ଠିକ ଅଛି ବାପା ଏ ଭାଇ ଚାଲ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି
ପାଉଁଟା ଦେଇଦେ ଭାଇ। କଣ କହିଲୁ ପାଉଣା? ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ତୋ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କର ଭଉଣୀ। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ମାଁ କି ବନ୍ଦ କଲି। ତୋ ହାତ ଦେଖା ଭଉଣୀ ତୋ ପାଉଣା ଦଉଛି। ଦେ ଭାଇ। ଆରେ ବାବା ତପନ, ଆରେ ତୁ କଣ କଲୁ? ତୁ ପାଉନା ବଦଳରେ ଏତେ ଭଉଣୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲୁ? ଦେଖ ବାବା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଯିବ। ବାପା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଦାନ୍ତ ବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏ ଭଉଣୀ ଏ ତୋ ଭାଇ ତପନୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମେ କୁହ ଭାଇ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ଆଉ ତୁ କରିବୁନି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତତେ କ୍ଷମା କରିବି। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଭଉଣୀ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବିନି। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ହେଲେ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ତତେ ଖୁଆଇଲି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଇଲୁନି ଭାଇ? ଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତା ଠାକୁର। ହଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖୁଆଇ ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା। ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଭଉଣୀ। ବା ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସତର ଥର ମାନେ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ ବାବା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବାପା ପ୍ରଥମେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବା ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଖାଇବ। हाँ ବାପା ତ ଶାନ୍ତିଲତା ଆମ ପୁଅ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ଆଗେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ତପନ ବାପା ସତରେ ବାବା ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶାନ୍ତିଲତା ଆମ ପୁଅ ହେବ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଗତ ଜିତା। रुमको झुमाना अखिया मोर सुना गहना रुमको झुमा